ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастӣ, хуб ҳастӣ. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. дӯстони азиз, якта ҳамсоям бигем шуносум бачадор шудак. Чи ана ҳамин торта пухтум барои амо ҳамсояма, барои бачаша даҳаншона ширин кунам гуфта торт пухтум. Хай да комментария бинависе торт чихе. Хай да ҳаққи бачаи ҳамсояи ма дуо куне, худо омша дароз куна, тани сиҳат, дили беғам, дастгири падару модар шава. Ана иҷа тортма да коробка гирифтуму ва торта рӯӣ кардум ба ҳамсояма. Хай иншоалло ки торт маҳқул шудагияй. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. خدا دهد برایت عمر درازه، خدا دهد برایت عمر درازه. یک جویم همه مبارک شود، یک جویم همه مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. همه جمع آمده برای تبریک، هر یک گویم زی جان مبارک شود. ما همه جمع آمده برای تبریک، هر یک گویم زی جان مبارک شود. دوست رفیقان برای تو دعا گوی، دوست رفیقان برای تو دعا گوی. از دل و هم از زبان مبارک شود، از دل و هم از زبان مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. نصیبی تو بود، عمری درازی سعدی نصیبی تو بود. دارم امید از خدا مبارک شود، دارم امید از خدا مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. چخیلی که دوستان عزیز در نوار ما دیده، امروز روزی تولدی انا همی شکریه جان بود. خیلی شکریه جانی ما نام شکرانه های راستی ما دیگه نمیدونیم، همی چیزی که فوریدمون میگیم شکرانه و شکریه. و بعد دوستان عزیز این هم خیلی بچه هم زکس کرگی بودن، راستی نامشو نمیدونم چیه، لیکن نغز میبینم خدمم خوردم با مزه. انم خیلی دوستان عزیز، خیلی امروز روز تولد شکریه جان بود.
якта дастархонча кардем, худмон ба худмон шиштем, хӯрдем. дар ҳаққи Шукрияҷон дуо кардем. Худои таоло умри дароз, тани сиҳат, тавфиқи эмону инсофш бития Шукрияра. хизматгори падару модар шава. Анам хеле и Шукрияҷони мо инами охи машача. Инами ҳамамон дар ҳамаи хона қати ҳами инами вақт чӣ хел мегзара намедонем. Машара гузаштагӣ рафтагиай. Хай чӣ гуфтанем ки дар ин моҳи шарифи Рамазон кадоме ки фарзанд надора, Парвардигор соҳиби фарзандаш куна. Анам хеле ранги Шукрияҷони мо. Кадоме ки фарзанд интизораи соқ саломат таваллуд куна. Ана ҳами хеле рӯзи зодрӯзша оилавӣ хештабор сарҷамъак бишинӣ қайд кунӣ. дӯстони азиз, шумоам дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунӣ. дар ин моҳи шарифи Рамазон иншааллоҳ ки дуоҳои мову шуморо Аллоҳ ба даргоҳаш қабул мекунад. Анам хеле дӯстони азиз, ҳазор раҳмати Аллоҳ ки шумо наворои моро тамошо мекунӣ, дастгирӣ мекунӣ. Аллоҳ ай шумо розӣ боша. Инам хеле як торти бисквити майдача пухтум барои Шукрияҷона. Лекин маззаш хушрӯ буд. Ҳам худамда маҳқул шид, ҳам кӯдакомда маҳқул шид. Охи ина охи инамира чӣ бугум? Ия бамаззачара охи Шукрияча. Дар хонаи мо ҳеҷ кас хаб нест, ин фақат шукрона. Хай дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ ай ҳамаи мову шумо розӣ боша.